This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del mga noticias. Asunto del mga job orders na City Hall ya aklara. Mga traffic aids del syudad el ponibaho na retraining. No hay mas tanto olor na tiangge publiko después man limpieza. Allowance del mga pulis el aumenta. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Decha Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes del ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El asunto del mga job orders na City Hall ya aklara na entrada del nuevo administrasyon inaaka 2 dia pa lang na di ila puesto. Aquí el report. Ya kina alborotaw esta vez na social media que tiene asigun que kita con todo mga job order employees del gobierno lokal ken appointee pa del pasaw administrasyon y manada kanila el ya kina disgustaw. Pero este aga, el TV11 ya asa esfuerzo saka el verdad storya de este asunto ng nuevo administrador del ciudad antes Konsehal Percival Ramos y asigun kun Ramos. Realidad man que tiene otro gente as entra el kada administrasyon pero hindi asigun todo job orders el ya ka ba kanila kita na trabaho. La administrasyon di medyo ta konsidera tan rin del mga department heads or ng mga superiors dila. Unfortunately, aquel mga job orders que mucho report el mga departments kay hindi ta reporta na opisina, después ta ata na opisina, to pa ko ng mga department head, entra na opisina, dol pa ko ng mga regular employees, mga seniors, sila pa yung recommend job order kanila. So that's the time, pone si Lasso, el mga ente di suyo. Na presente tiempo, si Ramos se explica que hindi también puede que dayon kanila todo kita na puesto, siendo que na paradisaw el operasyon del mga ahensya del gobierno lokal, onde kanila asigna como na traffic enforcers y también na OCNR. Purpose, no hay kita todo con el mga traffic aid. Very good. Kita tu todo con ese, quién el maneja con el traffic aid. Claro, So, sí, pace claro. by pace. Okay. Depende na perform. Sí. Baka ay man-renew ko nila another 3 months, another 6 months. Okay. Pero si amo lang siyempre nila performance, so the immediate supervisor will recommend for replacement, di ba? Debe lang, propio Wala lang. namin na collection del basura no. Na presente tiempo, asigun con Ramos, tiene asigun assessment, el cada division chief, el estado y performance del mga job order employees, y mira si man-renew pa el di la kontrata ng gobyerno lokal. No quiere asigun al presente administrasyon bajo con el alcalde Kimmer Olaso que sucede otra vez donde mga job order employees hindi ta reporta na di la trabaho itasakan lang sweldo. The over 100, siguro tayo lang sa mga 60 to 70 lang el physically present na kamino. Los demás, they cannot identify or sabi sila onde ta reporta. Aura, konsentraw pa siyempre ang nuevo administrasyon na magakambyo que quiere impone na City Hall y na mga ahensya concerne y enfrenta el mga desafío de la ciudad de Zamboanga como na asunto del basura, tráfico y otro más. Ya habla el nuevo administrador del ciudad Percival Ramos que el pone otra vez sila na retraining o también reorientation con el mga daan y nuevo mga traffic enforcers na syudad para mas mejora di ila kapabilidad y ta-enfrenta con el tráfico na mga major intersections de la syudad. Sigun con Ramos, el ginda sila aura na mando del antes General Edwin de Ocampo kanya hura como executive assistant to the mayor del Lunes. Ponele ya pone asigun na traffic management para puede mira embonamente el problema de tráfico na syudad.
En esa manera, kinasigun mas upgraded el saber del mga enforcers na di ila trabaho. Y después conducí el limpieza na tiangue si alcalde Kimmer Olaso ayer, este día notable no hay mas tanto mal olor na tiangue público. Asigun na cuantos mga negosyante de Fiscao, ojalá el implementaya con el limpieza na tiangue cada semana para bonito también mira limpio el lugar. Hindi igual como antes doon no hay asigun aksyon el mga concern na ahensya na tiangue publiko, asigun na cuantos mga negosyante na lugar. Allowance del mga pulis el aumenta el gobierno lokal pero el cheque pa asigun na fondo del syudad. Aquí el report ni Emil Tuban. El alcalde Kimmer Olaso ya asisubil mga allowance del mga pulis del ciudad durante el visitada de Olaso na Zamboanga City Police Office. Chere personas del Zamboanga City Police Office recibi mga awards por causa con la dila buen servicio durante el dila duty ng mga estasyon. Na mensahe de alcalde Olaso Elia Abla, kaya sa el subi con el allowance del mga pulis pero tiene pa mga proseso y hindi pronto pero espera lang kaya ay kumpli ele con este. I will check on with your, marami akong naririnig mga allowance na sa police natin, sir. I will check on with our allowances how much we can increase. If we can increase ko ala sa inyo. But give me some time and I will call our city director once the good news is already there. Takor na si Olaso kwando tiyempo barangay Kagawad pa el na Ayala, aquel tiyempo si Police Major Chester Natividad pa el jefe del Police Station 9. Yaman da ele aresta con el su pariente, kaya tene este caso. I know I've been working with Major Natividad before at Barangay Ayala, sir, when I was Barangay Kagawad, and we're closing hand in hand. Kaya kahit uncle ko, pinahuli ko. Adik kasi, so pinahuli. Galitin mong angkan ko sa akin. But for me, if you're doing wrong, hulihin kita. Hindi pa pwede mapapamor-papor tayo. Si Olaso ay abla ko ng mga pulis para atraka ko nila si Chene sila mga problema na di ila mga duty. Kaya ay po na ele atensyon con este. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Más o menos 8,000 family food packs del DSWD el yaman expired este año na di la bodega. 2 mga nuevo garbage trucks tiene el Tumaga. CSWD tapas sa Tormento Kuhi mga tauli rugby. Mga programa i serbisyo ng Isabela City mas tamehura. Kultura y tradisyon del magayakan ta preserba na lamitan. Este y Auto Noticias después el cuantos mag-aaviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Good morning, may I take your order? Can I check out after that? Yes, ma'am. Sandwich, sir. Available tayo. Yung barkada butter, nakadalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Mas pinda na lang, ma'am. Thank you.
Sana araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa muling palagi. Babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. Craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Más o menos 8,000 family food packs del DSWD el yaman expire este año na di la bodega. Aquí el detalles na report ni Marites Espartero. El mga family food pack del Department of Social Welfare and Development o DSWD bien grande ayuda ng mga kliyenta kada biktima, especialmente sa eksperyensya un lugar mal kalamidad. Igualmente na cosa pasa del pasaw mes, ya na biktima del avenida na syudad por causa con el habagat o southwest monsoon y localized thunderstorm. Pero asego na DSWD, taman preposition niya daan lahensya total 1,000 mga family food packs na diferentes local government unit na rehiyon. Asigun kun Alvin Dakanay, el Project Development Officer Disaster Response del DSWD-9, total 107,000 mga food packs el na warehouse del DSWD na syudad este tiempo. Por eso, nuway cosa debe maningasa en tal caso mal kalamidad el eksperyensya. So currently, no, siya kita more than 107,000 family food packs, no, in our warehouses and across all the LGUs na siya kita prepositioning agreement. So as of today, so for Zamboanga City, no, last month during the onset of the ITCG Kabar LPA, we have provided the city 1,000 family food packs intended kel for the mga barangays sa mga affected del flooding. And currently, we are coordinating with our CSWDO
PCO para man-replenish sila for a stockpile of 1,000 family food packs. But currently, it's still on process pa po. Pero asegun kunda kanay, hindi po de evita chen mga food packs elta cerca ya man expire. Sita cerca 3 meses antes man expire, asegun el mga family food packs na warehouse de la ahensya, ta koordinaya el ahensya na mga LGU para kundusi el silyama food for work activities igual aktibidad relataw na disastro para pwede identifika mga benepisyaryo para pwede resibi ko na family food packs. Akel mga near to expire, usually 3 months before its expiry date, ma'am, no? The DSWD through the LGUs concerned, even our city, Aquino, Zamboanga City, we are encouraging them, no, to have their own food for work activities wherein, no, they can conduct mga disaster-related or disaster prevention and mitigation activities where they can, should I say, identify beneficiaries na di atong food for work. So these near to expire goods will be disposed through that way, through food for work, ma'am, na it's also helping us not only during response but also we are also augmenting during the prevention mitigation activities of the barangays and of course the LGUs. El laman del mga family food packs ta kontene asegun sa iskilo commercial arroz, 2 lata de sardinas, 14 lata de corned beef, 14 lata de corn tuna, 5 sachet de 3-in-1 kape y también instant cereals. El produksyon asegun del mga food packs ala na National Operation Center na Metro Manila y na Visayas Disaster Response Center na Ciudad de Cebu. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaan nun siya mismo el Barangay Council del Tumaga que finalmente el PDEA tiene solución el problema de colección del basura na del barangay después que ligaya el día 2 mga brand new photon trucks entendido para na koleksyon de basura. Na Facebook post del Kagawa Darwin Aquino, tama na mira que ya PDEA finalmente pone solución con el kalayat basura na di mga kanto y camino por causa ya que na malo el di mga trucks de basura del mas temprano. El City Social Welfare and Development Office o CSWD tapas sa tormento kuhi con el mga o man-rescue con el mga tauli rugby na pueblo ken amo también envuelto na mga insidente de robo. Aquí el report ni Marites Espartero. Este mga tiempo takedaya otra vez rampante el mga rugby boys y rugby girls na syudad. Admitido el Opisina de Social Welfare and Development del syudad, tapasa sila tormento después kuhi mga menor de edad taole ese solvent. Asegun con Maria Socorro Rojas, el jefe del CSWDO na syudad, ta continua el di ila kuhida na mga rugby boys y girls. Amulang asegun, no hay propio ahensya el tamira el di ila salud después. Ya buscaya según manera si Rojas para poder darle propio atención con este problema del sociedad. Alegre ele kay tiene asegun na pasubolong el treatment center. Amo lang, nuway na palisiya del treatment center el particular kategoria del usada del solvent. Ta necesita na baga outpatient asigun el order estaba na korte. Na palisiya del treatment center, amo el na mga illegal drug users o relataw na droga prohibido, y hindi aki entraw el usada del rugby. How can we rehabilitate them given kay kwanto anyo ya sila tayo na kamino? Even for minors. El minors kat most especially kay no pwede to kanila sujeta adentro na center. Tiene, kwanto siguro alaman niya na lang man aseto el rescue, eskapaya contigo. So, taliya tayo sila na kamino. So, bira-bira lang. Unless man kita to, kung ese kwanto anyo sila tausa kung ese rugby. So, amo si kami klase, the treatment era necesita. El cosa asegun kere si Rojas después kuhi na mga bata dali kanila el propio medisina para sa paya el mga chemicals na di ila kwerpo. Kay sina center lang asegun kun estos pone después kuhi, taes ka pa lang i después tabira lang otra vez na kamino. So, amo si kami klase, the treatment era necesita. But when we wrote el Conel di atun head alina pasobolong amo el treatment and rehab center na pasobolong, sino sila mga requirements like drug dependency exam, which I know sa LCT Health in the person of Dr. Santa Elena, and then nisisita ele
with a duly issued court order for enrollment for outpatient na era abayo otro el treatment con el mga rugby users. 'Di ba? Hindi man le illegal drugs ta usa, pero tiene este addiction, tendency to be addicted, no? Especialmente the use of ese solvent. So, amoy ko nila contesta uli, si pwede tiene special treatment. Kay sabi to, for a city that is developing, ang sinasa el problema. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, presa alegría el re-elected mayor del Isabela City Basilan, City Dalia Turubin Hataman, con el mando que iadali con él el mga residentes para servir otra vez na su akatreser y último término como alcalde de la ciudad. Na su inaugural speech siya Hataman niya habla cuando ya principia él su primer término. Ya konsulta él con el vivientes na komunidad, opisyal del barangay y mga sectoral group sa mga kosa sila necesita y kosa sila quiere mira con el Isabela City algún día. And sa mga rekomendasyon, ya sirbiya sigun giya para implementa mga mejoras na di ila syudad. Ahora mga vivientes tagusa siguro el mga kosa sila tapili ng gobyerno lokal. Deseo del alcalde Hataman para continua mejora el serbisyo ng mga komunidad, siendo el mga gente ahora sabe ya pregunta o question na que modo y donde el fondo ya gasta y si donde este ya ginda. El Junio 30 ya entra el otro mga nuevo elegido oficiales del Isabela City Basilan. I remember when we started, many of our people didn't even know how much the city's budget was. Today, not only do they know, they ask questions, they monitor, and they hold us accountable. Ang dami na rin hong bashers ngayon. Pero maganda yon. Lagi ko ang sinasabi, it is a sign that democracy is alive. At tumaas na ang standard ng mga taga-Isabela. El kultura y tradisyon del Magayakan amota continua preserva da Lamitan City por medio del conducta del ACA 42 año Lamihan Festival. Es el ACA el cada año actividad donde tadale mira mga ropa, comida ritual y otra manera de buscar la vida del tribu Yakan na Basilan por medio del float parade. Usando nila colorful Yakan clothes, también talamat tenun cada igualan presentación de baile, ella ya presenta na mismo pueblo por medio del street dance competition. Alega el gobierno local de Lamitan por causa mucho mga turista el tabisita taanda na Lamitan este tiempo. A record del City Tourism Office, kaya según 3,000 extranjero el ya anda kanila desde el enero hasta junio este año, na incluye el mga domestic tourist. Bueno, asugod el Pasio ordena o sa ta experiencia ahora na Lamitan, por eso mucho ya mga bisita el taanda kanila. This festival is more than just a tradition. It is a reflection of who we are as people. It is a celebration of Yakan culture, Christian, Muslim harmony, and the unwavering spirit of unity and peace that defines Lamitan City. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea
We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Return to sender sigun el mga national IDs mas subi el numero este mga tiempo asigun na PSA o Philippine Statistics Authority. Akil report di Marites Espartero. Akilang asigun na syudad siya na total 28,000 mga RTS o return to sender mga national IDs este matiempo asigun na Philippine Statistics Authority o PSA donde subido asigun este desde más de 20,000 del mga pasaw meses. El mga RTS national IDs amo este numay en kontra el cartero del postal office con el persona quien tadueña con el national ID. El PSA asigun ta ayuda lang na postal office para distribuhi con el mga RTS kay tiene de esos ya cambiaya mga barrio donde ta está y tiene también
también posible el maganumero del cellphone nuevo ya. Siguiendo na kontrata hindi LPSA amo el mandeliver con el maga national ID sino el postal office. Ta ayuda lang asegun sila con el mencionaw ahensya. Pidimiento del PSA kung nakilyos maganway parisibi national ID, anda checkya na PSA no baya uno ya di ila maga national IDs na RTS. Era ma'am, el mga gente daton ma'am no kay Shenebes, eta el national ID hindi ata pwede man deliver kanila. So instead appeal post dapat follow taman sila guidelines na instead na deha sila ID na barangay or don ba para secure el dila national ID kanamon sila tadali ulit. So pwede sila anda kanamon ki ma'am para check ya si takya ba dila national ID. Kada dia asegun hindi abahan na 20 persona el magakiyenta pwede man claim kung na di ila maga national ID este mga tiempo. Aumento diwi, el printing del maga national ID posible a kondusiya na kada rehiyon. Siguiendo ya terminaya el kontrata del printing na Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. So na RTS namin ma'am no, naka mga national ID tali ka namon, siya na mga 20 ma'am, taanda ka namon kada dia ma'am. Tapos sila sa national ID ma'am. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Pulis con warrant of arrest se arresta con un persona alina Isabela City, Basilan del otro semana. El Police Station 9 Ayala junto con el Regional Intelligence Division y el Isabela City Police Station ya conducía la operación alina Barangay Sunrise Isabela City y ya puede arrestar con Ramil Silvano, 44 años, de East Side Isabela. Él está enfrenta el caso de murder in Nuway recomendó fianza para el su temporario libertad. Con el Bayan Station 9 Ayala para el propio disposición. El Zamboanga City Police Office está observa con el Police Community Relations Month. Aquí el report de Emil Tuban. Yet na kick-off del 38th Police Community Relations Month celebration alina Zamboanga City Police Office ayer tarde. El Police Colonel Fidel Portaleza Jr. amole ang kabeza con el programa iya queda oeste de honor el alcalde Kimer Olaso. Na su mensaje ni cital un pulis hindi kada estranghero con el mga vivientes sino ay dale protection con el gente na komunidad. True peace can take root when people see our police not as strangers, but as a protectors, as partners, and as fellow Zamboangueños. I admire and appreciate your commitment to serve and protect Zamboanga City. Si Olaso comenda con el trabajo del pulis itadale seguridad con el mga vivientes del ciudad y na mga komunidad. Ay hacerle mas mapuerza el local Peace and Order Council y man increase el suporta del police program. El City Director del Zamboanga City Police Office, Police Colonel Fidel Portaleza Jr. ya habla kay el police y el comunidad junto con el gobierno local ay trabaja para tener pacífico comunidad. The community, the police, and the local government or the government working together to have a peaceful and development community or nation. So yun po, kung wala pong peace and order, wala daw pong development. Kung walang development, wala din pong peace and order. So kailangan po hand in hand at itong community relations celebration natin ay yun po ang tema ng ating pagsasama-sama ngayon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un cadaver iya po didiskubre na un boarding house alina Barangay Zone 3 Inderantes Aga. El Station 11 ya responde na lugar iya pa demira con ese persona na state of decomposition niya por causa cuanto días siya asigun muerto. El persona ya puede conocer como si Arnel Rubio, 37 años, residente del lugar, ita está solo na boarding house, kaya deja según con este el su esposa. El pulis na conduce investigasyon na mismo insidente. Prepara ahora el Team Sikat Zamboanga que Team del Ciudad de Zamboanga alina Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL, siendo el defende sila con el Ciudad na home game aquí na mismo Ciudad kontra con el Abra Solid North na Hulyo 26. El Team Sikat Zamboanga para man-host con el juego na Hulyo 26 contra el Abra. Mientras liga también el mga teams del Ilagan Isabela y también San Juan Knights. Tamanda o taas el llamada con todo mga basketball enthusiasts zamboangueño para preparar este tiempo y soportar con el Team Sikat Zamboanga na Hulyo 26.
Buenas noches, taki el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El continúa pa según siempre experiencia el ciudad de Zamboanga el efecto del habagat o el southwest monsoon. Mientras mayor parte del día el experiencia kita el caliente tiempo. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice functional. Magsundo na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. Este noche tiene kita noticia relatado con el job order employees que ya perdió el trabajo na entrada del nuevo administración na City Hall. Del día sa pasado tiene publicado na social media acerca del estado del cuantos job order employees que ya perdió trabajo. Piel asegura estos na trabaho hindi igual con otro que takubra lang sweldo y hindi ta-reporta na trabaho. Kasi según Kulub, el caldero del familia del estos mga job order employees del gobierno lokal. Mediante ese asunto, siguro aquellos mag-afectado debe pensar que hindi pa regular trabajo el tiene sila na gobierno. Debe también pensar que el nuevo liderato tiene también mga gente di ila el kung ken sila pone na trabajo para trabajo junto kanila. Pero el nuevo administrador del ciudad y aclara que necesita anay sila evalua el mga job order employees na kan departamento antes termina el servisyo o man rehire kanila. Hindi basta manda descansa na trabaho para hindi también sali afectado el trabaho del gobierno lokal. Si buwan el performance y fiel na trabaho in white entramete na politika y kampanya, siguraw man rehire lang syempre. Pero aquellos ta ase malo con otro candidato del eleksyon después job order employee gali del City Hall, numas ito esperanza bira otra vez trabaha na gobierno lokal. Kaya también ta iya tolera asigur el antes administrasyon que no trabaja y recibir ang sweldo ng gobyerno lokal, ese praktika bien umalin y considerado como korupsyon. El nuevo liderato quiere poner na propio lugar el mga cosas importante para na serbisyo publiko. Entende y aksepta kita el dynamics na politika. Como na Ingles tabla, they come and go. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Julio 2, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Habla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5.